परिचय दवाक जदि चाहूँगी मो ना कहि मु प्रभाकर नायक किंतु आपण आउ जानि परिबिन जे प्रभाकर नायक किए बोली जदि श्रीजुक्त सत्यानाश कहे ताले आपण निश्चित जानि परिबे जे व्यंग कवि श्रीजुक्त सत्यानाश ना रे विशेष किछि न थाए किंतु अनेक जिंस थाए जे फूल ना रजनीगंधा से 24 घंटा बासे फूल ना रजनीगंधा कि से बासुची 24 घंटा नाटा कौन अच्छी जो फूल ना रजनीगंधा से 24 घंटा बासे जो लोक ना दुखिया दास कोटि कोटि तार पास ना रे कि जाए आसे नाटा जार दुखर सागर दिल खोली से हसे दिल खोली से हसे ना सहित किसी संपर्क नहीं किंतु नार यथार्थता करने जदि जे यथार्थता तार प्रतिपादन कर पारा ना से नार मूल्य कौन मो नाटा जदि प्रभाकर मुझे प्रभाकर भली दीप्तिमाता हो पारि ना मोर से ना मो पाखे रखार कि आवश्यकता अच्छी तेणु एमतिया नाटे मोर दरकार जहाँ सबुठ निकृष्ट हो जदि गोटे पाहाच मु गोटे पाहुंड उपरको उठे तार मो नार विकास बोली बुझा हम तेणु सबुठ तलू गले ही सत्यानाश हम तेणु निज नाटा को सत्यानाश करी मु चाहिए जे यही ना जदि किसी जिनस भल कम कली लोक कहे ना ना लोकटी सत्यानाश नुह टे अच्छी तेरे नाटी बदलैबार आउ गोटे कारण है जेहेतु आम हास्यरस कवि मान आम प्रायतः डुबन नहीं जाई जितेबाला नाटी बदलदेलु श्रीजुक्त सत्यानाश करदेली हास्यरस व्यतीत व्यंग व्यतीत मु अन्य जिनस लिखिपारि ना तेणु यही जो जिज्ञा यही जो शपथटा ताकू पालन करने नाटी सेमती निहाती दरकार एवं कविता आसन को गला बेले जिते मंचरे पढ़ा गोटे कविता निज रचनार जदि किए पचार संयोजक कहे कवितार ना हूँ कुकुर लांगुड़ पढ़ुंट प्रभाकर नायक ताल से जो कुकुर लांगुड़ जो हास्य रसटी जो व्यंग रसटी जो मजाटी ग्रहण करेंगे ऑडियंस श्रोता माने प्रभाकर नायक कहला बेलू से जो हास्य रसटी मलिन पड़गला डाइल्यूट होगा जमी आप एसिड पा मिसईदे चा कर क्षीर अधिका पा मिसईदे जमी पाया होमती पाया होगला तेणु से जो रसटी प्रवाहमान करने हास्य रसटी आग को नापी सेमती गोटे नाटे दरकार यह चिंता करी मु निजे मत कई ना दे ना निजे निजे मु नाटी मोर कर श्रीजुक्त सत्यानाश जहाँ मोर प्रযোज्य ना एवं सत्य ना एटा मिथ्या नुहे लुचेक करा जाए ना या कोर्ट आफिडेविट सहित होती मोर बैंक आकाउंट कहले अच्छी बोली कहले आपण निश्चित भाव हसबे ए सन्देह ना मु 1987 मसीह हास्यव्यंग साहित्य रचना आरंभ कली ता पूर्व मु एक पत्रिका थिला नयागढ़ बाहर थिला ग्रहराज बोली गोटे समालोचना पत्रिका ए समालोचना पत्रिका रे मो कवि नथिली मु थिली जने कार्टूनिस्ट तो प्रथमे कार्टून आंकिबार जीवन रू मोर हास्यव्यंग साहित्य आरंभ एवं सेठी थिला बेले सेही संपादकों द्वारा मटे गोटे बही दि जाइथिला से बहीटी कार बोली जानी नथिली कारण से बहीर कभर नथिला पढ़िला परे मु एते आनंदित होइथिली से गप बही जदि भाविली एभली चमत्कार जिनिस गपरे लेखा जाई पारुची हास्यरस प्रयोग करा जाई पारुची ताले गीतरे बा कवितारे ता प्रयोग कले काहेकि हब नाही काहेकि लोक हसिबे नाही द्वितीय तो मोर बापा जे कि जने नाट्यकार भी थिले संगीतर गीतर रचक थिले एवं नाट्यकार थिले देखि तांकर नाटक भितरे हास्यर जो चरित्र माने से माने बहुल मात्रा थिले एवं तांकर रचना भितर जो हास्यरस थिला ता मते भी प्रभावित करथिला द्वितीय जो पत्रिका सहित ग्रहराज पत्रिका सहित रही एथे जो समालोचना लेखा आसिला ता भी मते प्रभावित कला किंतु से जो बहीटी मु पाइथिली से बहीटी थिला फतुरानंदर गोटे गप बही जाके मते बेस आकर्षित करथिला चतुर्थ मोर होची मु जो अंचल आसी से अंचल जड़े वरिष्ठ ख्यातनामा एवं हास्यकवि भाव परिचित उत्कल घंट जदुमणि मो गाँ पाखर लोक तांको प्रभाव भी पड़ी एवं फकीर मोहन व्यास कविंकर रचना जो व्यंगर शैली ताही मते बेस प्रभावित करिछि जाफल मु हास्यव्यंग लिखापी इच्छा कली एवं लिखिली से मो नाटी 1993 मसीह आफिडेविट सहित सीटी बदलैली केवल हास्यव्यंग रचना करने मोर जेहेतु प्रभाव थिला मो बापा से मो चिंताधारा गोटे कविता लिखी जोटा कि गोटे भजन एबे सेटा टिके टिके मोर झापसा मन पड़ुछि किंतु ताको मो कविता बोली कहबिनी ना भजन बोली कहबी किंतु से समय गीत मु लेखिकी मोर जड़े सांग तथा बड़ भाई तांको मु देखैथिली मो उपश्रेणी से पढ़ुथिले से गीतटी से देखिला पर ताका आगे मुझे गायकी शुणैथिली से मते मजारे कहथिले तू तो गोटे कवि हो गलु रे
ସେତେବେଳେ କଥା ମୋର ମନେ ପଡୁଛି। ମୁଁ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବି ବେଳେ ବେଳେ ଭାବେ, ସେତେବେଳେ ସେ ସେଇ କଥାଟି କହିଥିଲେ। ଆଜି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ କବି ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରେ ଏବଂ ଲେଖେ ମତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ ଏବଂ ହସ ବି ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଢୁଥିଲି କଲେଜରେ ସେ ସମୟ ପ୍ରଥମ କବିତା ଯୋଉ ଆଧୁନିକ କବିତା ମୋର ବାହାରିଥିଲା ମାଗାଜିନରେ, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ନୃତ୍ୟ ନାଟିକା ବିଭିନ୍ନ ଗୀତନାଟ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ନାଟିକା ଲେଖିଥିଲି। ପ୍ରଥମ ହାସ୍ୟ କବିତା ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଇ ଯୋଉ ଗ୍ରହରାଜ ପତ୍ରିକାରେ କାର୍ଟୁନିଷ୍ଟ ଥିଲି ଏବଂ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ଗୋଟେ ଲାଳିକାରୁ, ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ମାନେ ଭଲ କବିତା ଭାବରେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ସେଟା ଭଲ କବିତା ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ହିଁ ତାହା ଲେଖିଥିଲି। ଯୋଉଟା ଥିଲା ପ୍ରଭୁ କିଶ ବାହୁ ନିବି ଚୂଳକୁ ଚୂଳ ସୁନ୍ଦର ତୁମର ଇଏକୁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗୀତ ଥିଲା ତାର ପ୍ୟାରୋଡି ଲାଳିକା ତା ଛଞ୍ଚରେ ମୁଁ କରିଥିଲି। ମନ୍ତ୍ରୀ କିଶ ବାହୁ ନିବି ଚୂଳକୁ ଚୂଳ ସୁନ୍ଦର ଥୋବଡ଼ା ମୁହଁକୁ, ମୁଁ ଶେଷ କରିକି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତାଟି ଲେଖିଥିଲି। ମୋର ସେ କବିତା ଆଉ ମନେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ କବିତା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କବିତା ପଦବାଚ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବେ, ତେଣୁ ତାକୁ ଆଉ କୌଣସି ପତ୍ରିକାରେ ବା କୌଣସି ମୋର ବହି ସଂକଳନରେ ଇଏ ହେଇନାହିଁ, ସ୍ଥାନିତ ହେଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମନେ ଅଛି ତାହା ହିଁ ପ୍ରଥମ କବିତା ଭାବରେ ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି। ଦର୍ଶକଙ୍କଠୁ ତାଳି ଏବଂ ଗାଳି ଉଭୟ ଆସିଛି। ଯଦି ସେ କବିତା ଭିତରେ କିଛି ବାଦିଲା ଭଳିଆ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟଙ୍ଗ ଥିବ ତାହେଲେ ଗାଳି ଆସିବ, ନହେଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକ କେବେ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ମୁଁ ଫୁଲବାଣୀରେ ଥିଲାବେଳେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ହଉଥାଏ। ପ୍ରତି ଥର ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ସେଠି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଥାଏ ମୋ ନାଁଟା ମୋର ଅରିଜିନାଲ ନାଁରୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସତ୍ୟାନାଶ ଭାବରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ ଯାହା ପଢିବି କେବଳ ବ୍ୟଙ୍ଗରେ ପଢିବି। ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀରେ କଣ ପଢିବି ପଢିବି ବୋଲି ଭାବିକିରି ଚିନ୍ତା କରୁ କରୁ ମୋ ମନରେ ଜୁଟିଗଲା ଯେ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ। ଏବଂ ରାଜନୈତିକ କଥାଟି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଜୁଟିଲା। ସେତେବେଳେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥାନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଯେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅଧିକା କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସିଏ କହୁଥିଲେ ଯୋଉଠି ସବୁ ଅଫିସର ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯଦି ତମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେମାନେ ଖରାପ ଲାଗୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଚାପୁଡା ବଜା, ସେ ସମସ୍ତେ କହିଥିଲେ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି କଣ ଲେଖିବି, ଏଇ ଯୋଉ ହରେକୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ମୋର ମନେ ପଡିଗଲା। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଲେଖିଲି ହରେକୃଷ୍ଣ ନାଁକୁ ନେଇକିରି ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ ରାଇଜ ଘାଇଛି ଜୋରେ ତମେ ଗଲା ପରେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ ରାଇଜ ଧାଇଁଛି ଜୋରେ ତମେ ଗଲା ପରେ ପରେ। ଷଣ୍ଢାସୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡିଏ ଫାଇଲିକି ଆସିଲେ, ଚାକିରିଆ ବଳଦଙ୍କ ପେଟରେ ସିଂହ ବୁସିଲେ, ଷଣ୍ଢ ରାଜ୍ୟ ଗାଈଙ୍କର ବାବାର ବଢିଛି ଢେରେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ। ବେଳାଭୂମି ମଣ୍ଡପରେ ନାଚୁଛି ହେମା ମାଳିନୀ, ଆଡ଼ବାୟା ରାଜା ଯୋଗୁ ରାଜ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧ ଶାଳିନୀ, ଆଡ଼ବାୟା ରାଜା ଯୋଗୁ ରାଜ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧ ଶାଳିନୀ। ବେଳାଭୂମି ମଣ୍ଡପରେ ନାଚୁଛି ହେମା ମାଳିନୀ, ନାଟ ଦେଖୁ ଆନନ୍ଦରେ ପେଟ ଭୋକ ପେଟେ ମରେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ। ଗୋଟେ କବିତା ସେଟା ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ କବିତା ସଂକଳନ, ଯୋଉଟା କି ମୂଷା ଔଷଧ। ପ୍ରଥମ କବିତା ସଂକଳନ ମୋର ହଉଛି ଅଜାଗା ଘା। ଅଜାଗା ଘାର ଯୋଉଟା କି ପ୍ରଥମ କବିତା ସେଟା ହଉଛି ଶାଳୀ ବନ୍ଦନା। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂକଳନ ଯୋଉଟା ମୋର ଥିଲା ମୂଷା ଔଷଧ। ମୂଷା ଔଷଧରେ ଏଇଟା ଶାଳୀ ବନ୍ଦନା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଶାଳୀକୁ ସମ୍ପର୍କରେ ରଖିକିରି ସେ କବିତା ଥିଲା ପାନ ପତରକୁ ସର। ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଏବେ ସିନା ମେସେଜ ହେଇଗଲା, ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଧରିଲେ ଏପଟକୁ ଚିପିଲେ ଆର ପଟକୁ ମେସେଜ ପଳେଇଲା, ସେତେବେଳେ ତ ସେ ଜିନିଷ ନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଥିଲା ଯୋଉ ନୂଆ ବର୍ଷ ବେଳେ ଗ୍ରିଟିଂସ ବିକ୍ରି ହଉଥିଲା, ଆପଣ ଗ୍ରିଟିଂସ କିଣିବେ, କିଏ କାହା ପାଖକୁ କୋଉ ଗ୍ରିଟିଂସ ପଠେଇବ ସେଇଭଳିଆ ଗ୍ରିଟିଂସ ତାକୁ ସେ କିଣିବ, ବାଛିକି ଆଣିବ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ପାଖକୁ ପଠେଇବେ ବନ୍ଧୁ ଭଳିଆ ଗ୍ରିଟିଂସ ଆଣିବ, ଆପଣ ଅଭିଭାବକ ପାଖକୁ ପଠେଇବେ, ଆପଣ ପୂଜ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇବେ ସେଭଳିଆ ଗ୍ରିଟିଂସ ଆଣିବେ, ଆପଣ ପ୍ରେମିକା ପାଖକୁ ପଠେଇବେ ସେଭଳିଆ ଗ୍ରିଟିଂସ ଆଣିବେ। ତେଣୁ ଶାଳୀର ଗ୍ରିଟିଂସ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା ସେଟା ଗୋଲାପୀ ମୁଣି ଭିତରେ ଥିଲା। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ଲେଖିଥିଲି ଯେ ଗୋଲାପୀ ମୁଣି ଭିତରେ ଗ୍ରିଟିଂସ ପଠେଇଛି ସାନ ଶାଳୀ ମୋର। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଫିଲ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗୀତ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଚିନ୍ତା କରିକି ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ମ ଗୀତ ଲେଖାଗଲା। ମୂଳ ଗୀତ କବିତାଟି ଥିଲା ମୋର ପାନ ପତରକୁ ସର। ଗୋଲାପୀ ମୁଣି ଭିତରେ ଗ୍ରିଟିଂସ ପଠେଇଛି ସାନ ଶାଳୀ ମୋର, ଇଂରେଜୀ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଲେଖିଛି ସେ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର। ଇଏ କଥା କଲା ପାନ ପତରକୁ କିଆ ସର ବିନ୍ଧି ଦେଲା, ଅନୁଭବୀ ସିନା ଜାଣେ ଶାଳୀ ଭଙ୍ଗା ଖିଲି ପାନ କେଣେ ସୁଆଦିଆ। ମାରଣ ପକଉଛି ପାନ ଯୋଗୁ ତାର ମୋର ଭାବ ଦିଆନିଆ, ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଗଲେ ଆଗ ତା ପାଇଁ କି ମୁଁ ପକେଟେ ପକେଇଥାଏ ଦିଖଣ୍ଡ ବିଡିଆ। ହେଲେ ଖିଲି ପାନ ବଦଳରେ କେଜାଣି କାହିଁକି ଆଜି ଗୋଟା ପାନ ଦେଲା, ପାନ ପତରକୁ ପୁଣି ସର ବିନ୍ଧି ଦେଲା। ମୁଁ ସିନା ଅଣ୍ଡର ଏମି ସାନ ଶାଳୀ ପଢିଛି କଲେଜ, ଟିଭି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତାର ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ବଢିଛି ନଲେଜ। କହୁଥିଲା ଦିନେ ମତେ ସିଏ ଏ ପାନ ବିଡି ସିଗାରେଟ ଜମା ଭଲ ନୁହେଁ, ୟା ଦିହରେ ଭରିଛି ବେମାର। ପାନ ସିଗାରେଟ ଦିଏ ଟିଭି ଅଛି ପୁଣି, ବିଡି ସିଗାରେଟ ଦିଏ ଟିଭି ଅଛି ପୁଣି, ପାନ ଜରଦାରେ କାଣ୍ଡସର। ଓ ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ସିଏ ପାନ ପତରକୁ ବିନ୍ଧି ଅଛି କାଣ୍ଡସର। ଓ
ଓହୋ ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ସିଏ ପାନ ପତରକୁ ପିନ୍ଧି ଅଛି କାଣ୍ଡସର ହେଲେ ବିଡି ସିଗାରେଟ ପାଇଁ କିଆ କିଛି କଲାନି ଚିତ୍ର एकदम हुंडी जदि कहला ताले पकेला ना किया पानरे जर्दा धूली गुंडी सबू रखी बिंदी सर जानी सीना हेल्थ पाई भारी क्षतिकार ये हूँ गोटे बड़ कविता ये कवितार अधा पढ़ी बहुत दिन तो तलर कविता बर्तमान ये कवितार आवृत्ति ना रचना करी मु 94 मसीह 95 मसीह 95 मसीहा पर बहुत आशा पढ़ी एमती गोटे आशर मजा कथा जे जो आशर मु प्रथम कर कविताटी पढ़ी से आसर रे मोर शशुर बसी पछपटे श्रोता मंडली ये शाड़ी उपर कविता और गाँव में कविता आसरटी होता मत से कविता शुणिक सबू श्रोता जिते हसुले आनंद रे ताली मारुले मो शशुर चुपचाप बसी घर को गलापर मत न कहीकि घरे कहले ये पुर एत सुंदर सुंदर सब कविता था कि एमती गोटे गोटे कविता पढ़ले मो ये कविता ये कथाटा मत आहरी आनंद देता जे कविता प्रकृति हास्यरस किंतु केमती भल लगी था शाड़ी उपर कविता लिखाटा टीवी देखु देखु दिने झील मते पचारा डाडी मंत्री काली पिंधि टोपी आज क्या भिड़ी मुंडे पगड़ी टीवी देखु देखु दिने झील मते पचारा डाडी मंत्री काली पिंधि टोपी आज क्या भिड़ी मुंडे पगड़ी मु कहली झील काली परा ईद पर्व को जाइए मंत्री आज है पंजाबी को बड़ पर्व नानक जयंती से काली टोपी आज की पगड़ी से काली टोपी आज की पगड़ी झील कहला ताले महिला सभा को गले मंत्री कौन पिंधुवे ब्लाउज आउ शाड़ी तेणु अनेक कविता आसर मुई छोट कविता जो मोर आवश्यक पड़े ये कविताटी को सांगरे निए से परिवा दर एवं आप देखुं हु हु बढ़ुची से भी परिवा दर हु हु बढ़ुला मुझे लिखी बहुत दिन तले आते 2 टंकी चाउल था टंकी चाउल ना टंकी चाउल पछे आसला जो 2 टंकी चाउल था आपण हूँ तो मन न रखिए या पूर्व बहुत दिन तले एमती कि 95 मसीह कंट्रोल रे 2 टंकी चाउल मिलता मुझे लिखी जगन्नाथ को मुख्यमंत्री को जो जगन्नाथ जनाना करुले दुख जनईकि जय हे मुख्यमंत्री उत्कल दीपति कूटनीतिया महाबाहु मुछार जगन्नाथ हेलिए नाथ तुम्भरी परी नेता थाऊ हे मुख्यमंत्री सिंह दुआरे सलबल रोगी भिकारी पल पल तुम्भ द्वारे न जाई एठारे काहे पाई करती होते कलबल हे मुख्यमंत्री सेतेबेले श्रीमंदिर गोटे पत्थर खसी पड़ता जो जी मुख्यमंत्री थे जो श्रीमंदिर पत्थर खसवा कथा कहगला से कहले गोटे पत्थर खसी तो ये को बड़ कथा मत कहले मु मंदिर को संपूर्ण तोड़देवी ये जो अहंकार से समय थिला ताकू व्यंग करने जाइकि मु जगन्नाथ तुंड में मु निज चिंतारू मुझे मुख्यमंत्री को जनाटे करी से समय से गीतर आउ गोटे पदरे थिला जनसंख्या बढ़िला भक्ति भी बढ़िला भक्त हेले हाउ जाऊ जनसंख्या बढ़िला भक्ति भी बढ़िला भक्त हेले हाउ जाऊ कहीं केउ कालर 60 पौटीर भोगत अंटू नाही आउ हे मुख्यमंत्री एतिकी मागुणी मोहर रखिबा चीफ मिनिस्टर किछि सस्ता परिवा नीति जो गाई दबा ता संगे 2 टंकी चाउल हे मुख्यमंत्री ये जो गीत से समय थिला से समय को लक्ष्य करिकी गचरे माने माकड़ चढ़ुले मंदिर उपरे केमती आनंद बजार अवस्था कौन बा पत्थर खसला ये सब कथा मुझे विषय लिखी किंतु केवल ये जो परिवा दर बढ़िया आपको लेकिन बर्तमान समय मुझे अल्प किसी वर्ष तले मुझे लिखी जोटा कि वैकुंठनाथ पट्टनायक गोटे यात्रा संगीत थिला जीवन पात्र भरीछ केते मते नदेल किछि बोली कहिबी कि आउ से गोटे गीत से ही गीतर गोटे प्यारोडी करी 2 टंकी चाउल देइछ केते मते नदेल किछि बोली कहिबी कि हे आउ तुम तो 2 टंकी चाउल देइछ आ तुम देलनी बोली मु केमती कहि 2 टंकी चाउल देइछ केते मते
ନଦେଲ କିଛି ବୋଲି କହିବି କିଏ ଆଉ। 60 ଟଙ୍କା ଭେଣ୍ଡି 70 ଟଙ୍କା ବୋଦି। 60 ଟଙ୍କା ଭେଣ୍ଡି 70 ଟଙ୍କା ବୋଦି। 100 ଟଙ୍କିଆ ଡାଲି ଖାଇ ମୋ ଜୀବ ଯାଉ। 2 ଟଙ୍କି ଚାଉଳ ଦେଇଛ କେତେ ମତେ ନଦେଲ କିଛି ବୋଲି କହିବି କିଏ ଆଉ। ଆଳୁ ଦର ବଢିଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାହାନା କରି ତାକୁ ଛାଡି ଦଉଛି। ଡାଇବେଟିସ କହି ଆଳୁ ଛାଡିଛି ମୁହିଁ। ଗୁରୁଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ପିଆଜ ଖାଉ ନାହିଁ। ଆଉ ବାହାନା କରି ଛାଡ଼ିବି ମୁଁ କିପରି। ଆଉ ବାହାନା କରି ଛାଡ଼ିବି ମୁଁ କିପରି। ବେଳକୁ ବେଳ ବଢେ ପରିବା ଭାଉ। 2 ଟଙ୍କି ଚାଉଳ ଦେଇଛ କେତେ ମତେ ନଦେଲ କିଛି ବୋଲି କହିବି କିଏ ଆଉ। ଆମର ସାହିତ୍ୟର କଞ୍ଚାମାଲ ଦୁଇଟି ବଡ କଞ୍ଚାମାଲ ଅଛି। ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟଙ୍ଗର ଜିନିଷ ଲେଖୁ ଆମର ବଡ କଞ୍ଚାମାଲ ହେଲା ନେତା ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ। ଯେତେବେଳେ ହାସ୍ୟରସ ଲେଖୁ ସେତେବେଳେ ଆମର ପତ୍ନୀ ଶାଳୀ ଏସବୁ ମାନେ ଆସନ୍ତି ଆମକୁ ହାସ୍ୟ ପରସିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମାଧ୍ୟମ କରୁ କୌଣସି ବ୍ୟଙ୍ଗର ସେତେବେଳେ ଆମର ପତ୍ନୀ ଏବଂ ଶାଳୀ ଏସବୁ ମାଧ୍ୟମ ହେଇକି ଯାଆନ୍ତି ବ୍ୟଙ୍ଗ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ଯଦି ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ କବିତା ଭିତରେ ପତ୍ନୀ ଆସିବେ କୋଉ ପତ୍ନୀ କାହାର ପତ୍ନୀ ଏତେ ସମ୍ଭାଳିବେ। ତେଣୁ ସିଏ ମତେ ନାଁଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ତମକୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ପ୍ରକାର ବୁଝେଇଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଗାଳି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତମେ ଜମା ସଳଖିବନି। ତେଣୁ ତମ ନାଁ କୁକୁର ଲାଙ୍ଗୁଡ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହବ ନା। ଏମିତି ଗୋଟେ କବିତା ବହୁ ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି ଯୋଉଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିଥିବେ। କଳିଙ୍ଗ ନଗରରେ ଗୋଟେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା। ସେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ପରେ କିଛି ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା। କିଛି ମଧ୍ୟ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ସରକାର ଯୋଉମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଉମାନଙ୍କର ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ 1 ଲକ୍ଷ ଲେଖାଏଁ ଦେଇଥିଲେ। ମୋ ମନରେ ଉଠିଥିଲା ଏ କଣ ସମାଧାନ। ଏଇ ଯୋଉ 1,5 ଲକ୍ଷ ଏ କଣ ପ୍ରକୃତ ସମାଧାନ। ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ହାସ୍ୟ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟଙ୍ଗକୁ ଯୋଡ଼ିକିରି ମୁଁ ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖିଥିଲି। ଦିନେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଘରଣୀଙ୍କ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ମୁଁ ଦିନେ ପଚାରିଲି ପ୍ରଶ୍ନ। ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଘରଣୀଙ୍କ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ମୁଁ ଦିନେ ଘରଣୀକି ପଚାରିଲି ପ୍ରଶ୍ନ। କହିଲ କୋଉ ପ୍ରାଣୀ ଜିଇଥିଲେ ଲକ୍ଷେ ଆଉ ମରିଗଲେ ଲକ୍ଷେ। ଘରଣୀ କହିଲେ ହାତୀ। କୋଉ ପ୍ରାଣୀ ଜିଇଥିଲେ ଲକ୍ଷେ ମଲେ 5 ଲକ୍ଷ। ଘରଣୀ କହିଲେ ଆଦିବାସୀ ଜାତି କଳିଙ୍ଗ ନଗର ଆଦିବାସୀ ଜାତି। କାହିଁକି ନା ପୁଲିସର ଗୁଳି ମାଡ଼ ଖାଇ ମଲା ନାହିଁ ଯେ ତା ଦାମ 1,00,000 ମରିଗଲା ଯେ ସେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଧିକା 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକା। ମୁଁ କହିଲି ଭେରି ଗୁଡ। କାଲି ତମକୁ ବଜାର ନେଇକି ଖୁଆଇବି ଖାଲି ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ। ଘରଣୀ କହିଲେ ଛାଡ ହେ ତମେ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ ପଛେ ଖୁଆଇବ ତମେ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟା ଆଗ କହିବଟି। ମୁଁ କହିଲି କଣ ନା ତମେ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟା ଆଗ କହିବଟି। କୋଉ ପ୍ରାଣୀ ମରିଗଲେ ଲାଭ ନାହିଁ କି ଜିଇଥିଲେ ନାହିଁ ଜମା କ୍ଷତି। କି କୋଉ ପ୍ରାଣୀ ଜିଇଥିଲେ ଲାଭ ନାହିଁ କି ମରିଗଲେ ନାହିଁ ଜମା କ୍ଷତି। ଜିଇଥିଲେ ଲାଭ ନାହିଁ ପୁଣି ମରିଗଲେ ନାହିଁ କ୍ଷତି। ବଡ ଚିନ୍ତାରେ ମତେ ପକେଇଲା। ମୁଁ ଟିକେ ଭାବିଲି। ଭାବି କହିଲି କାଉ। କହିଲି କାଉ। ଶ୍ରୀମତୀ କହିଲେ କାଉ କାଉ ନୁହଁ ସେ ପ୍ରାଣୀଟି ତମ ଛଡା କେହି ନୁହଁ ଆଉ। ହଁ ଏତେ କହି ସୁନାହାର ଗୋଟେ ଆଣିଲ ନାହିଁ କି ପାଟ ଶାଢୀ ଗୋଟେ କିଣିଲ ନାହିଁ କି ଲାଭ ତମେ ବଞ୍ଚିକି ଥାଇ। ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ନିଜର ନାଁରେ ବୀମା ଗୋଟେ କରୁନ ମରିଗଲେ ହେଲେ ଲାଭ ହୁଅନ୍ତା ଯେ LIC ନା ଧରୁନ। ହଁ ତମେ ଟିକେ କଳିଙ୍ଗ ନଗର ଯାଆନ୍ତ ନାହିଁ ଗୁଳିମାଡ ଗୋଟେ ଖାଆନ୍ତ ନାହିଁ। 5 ଲକ୍ଷ ହେଲେ ସୁନାହାର ହେଇ ପାଟ ଶାଢୀ ହେଇ ଆହୁରି ବି କିଛି ବଳନ୍ତା। କମ ସେ କମ 1,00,000 ତ ମିଳନ୍ତା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ହାସ୍ୟବ୍ୟଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାଧ୍ୟମ କରିଦଉ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଯଦିଓ ବ୍ୟଙ୍ଗଟା ଅନ୍ୟ ଆଡେ ଯାଏ କିନ୍ତୁ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାଁ ଯେହେତୁ ଥାଏ ତାଙ୍କର ଚିଡିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ତେଣୁ ସେ ଜାଣି ମୋ ନାଁଟି କୁକୁର ଲାଙ୍ଗୁଡ ଦେଇଛୁ। କାରଣ ଯେତେ ସଳଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସଳଖିବା ଲୋକ ନୁହଁ। 2-4 ମାସ ତଳେ 5 ମାସ ତଳେ ବୋଧେ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଧରି ଭିକ୍ଷା ମଗାଗଲା ଚାରିଆଡେ ବୁଲି ସେଇ ସମୟରେ ମୋର ମନରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଇଥିଲା ଯେ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏଭଳି ଜାଗାରେ ବସେଇ ଭିକ୍ଷ ମଗେଇବା ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ କାମ ନୁହେଁ। ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକିରି ମୁଁ ନିଜକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ରଖିକିରି ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇଏ ସତ୍ତାଟାକୁ ମୋ ଭିତରେ ରଖିକିରି ମୁଁ ନିଜେ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରି ତାଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରେ ମୋର ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାର ଢଙ୍ଗଟି ମୁଁ ସେଥିରେ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲି। ଭିକ ମୁଠେ ଆଣି ଦିଅ ମା
डाके जगा भिकारी आसीअछि सिरी क्षेत्ररू डाला ओटकू धरी सांगे मोर भाई बलिया भारी टिंगी सुड़िया बेगी बेगी भिक दियो मा आउ न कर ये जो कविता पूरा लिखिकी मु फेसबुक छाड़ी या सहित आउ गोटे कविता मु लिखी सचिव संपर्क में तापर से दल तरफ गोटे पोस्ट करा फेसबुक रे मोर संपूर्ण फोटो सहित देकरी जेहेतु से सचिव संपर्क में गीतटी गोटे झील गायिकी तार भिडियो पकई मुझे पोस्ट करी उभय को बदनाम करी उभय ना बदनाम करी बहुत खराब कथा लिखिकी फेसबुक रे पका जाइथिला एवं ताकू मु जानी एमती जिन आसब कि आमर जहाँ कर्तव्य आम जो लेखा छाड़ीदे ताले आम अंग कवि हबार माने कौन तेणु लेखा मु चाली रखी एबे भी माने मु सरकार एबे भी सरकार बदली जी सरकार रहिबो से सरकार जहाँ भूल रहिबो सरकार जहाँ दोष त्रुटि रहिबो ताहा लिखिबा ताहा सूचेइबा सरकार को से संपर्क में अवगत करवा आम व्यंग कवि मानकर काम जे आमे कौनसी दलर लोक होकरी क्या प्रशंसा करवा व्यंग कवि तो क्या प्रशंसा करे ना तेरे प्रशंसा करवा तुम जातक ना केवल ये कीड़ा खंजा जिन अच्छी जी सरकार थी तार भूल देखिला कीड़ा निश्चित खंजबू ए सन्देह ना।